On this video, let us discuss the history of another Western African ancient state, Kanem Borno. Kanem Borno was an African state in the Lake Chad region. It lasted from 1,000 years, from the 9th to the 19th century. Kanem Borno state was founded by the people called Kanuri. The Kanuris were a mixed Negroid and Berber people living east of Lake Chad. Kanem Borno was ruled by Meisi or sultans of the Sefawa dynasty, which came to power in about 850 AD. The capital city of Kanem Borno was Nijmi. Its territory at various times includes what is now southern Chad, northern Cameroon, northeastern Nigeria, eastern Niger, and southeast. በዚህ ገጽ የካኔም ቦርኖ ታላቅ ግዛት ታሪክን በተመለከተ እንማራለን። ካኔም ቦርኖ በቻድ ሐይቅ አካባቢ የምትገኝ አፍሪካዊት ሀገረ ግዛት ነበረች። የካኔም ቦርኖ ስልጣኔ ከ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ለ1000 ዓመታት የዘለቀ ነበር። የካኔም ቦርኖ ግዛት የመሰረቱት ካኑሪ ተብለው የሚጠሩ ህዝቦች ነበሩ። ካኑሪዎች በምስራቅ ቻድ ሐይቅ የሚኖሩ የኔግሮና የበርበር ህዝቦች ቅልቅል ናቸው። ካኔም ቦርኖ የምትተዳደረው በ850 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን በመጣው ሴፋዋ ስርወ መንግስት ሀገረ ገዢዎች ወይንም ሜይሲዎች ነው። ዋና ከተማዋም ኒጅሚ ነበረች። የካኔም ቦርኖ የግዛት አካባቢ ከጊዜ ጊዜ የሚለዋወጥ ቢሆንም የአሁኖችን ደቡባዊ ቻድ፣ ሰሜናዊ ካሜሩን፣ ሰሜን ምስራቃዊ ናይጄሪያ፣ ምስራቃዊ ኒጀርና ደቡብ ምስራቃዊ ሊቢያን ያካተተ ነበር። The economy of Kanem Borno was based on trans-Saharan trade. Since the empire was conveniently located in the centers of the Sudan, Kanem Borno was in contact with Nubia in the east, Egypt and other northern African states in the north, and also with its western and southern neighbors. As a result, Kanem Borno exploited the trade of the continent north of the equator. Kanem Borno was subject to the influence of Islam. Because of this, in the 11th century, Kanem Borno accepted the religion Islam. Conquest during the next 200 years expanded the Kanem Borno empire as far west as the Niger River and east to Wadi. To the north, its power extended into the Fezzan. In the 14th century, wars with the Bulala people to the south forced the Meisi or sultans to move the west to Borno, where succeeding Meis or the sultans re-established the empire. Emperor Ali Gahaji founded a new capital at Nigazargamu. The 16th century was one of the renewed expansion and power for the states of Kanem, especially under May Idris Aloma. May Idris Aloma acquired firearms from North African Turks. የካኔም ቦርኖ ኢኮኖሚ የተመሰረተው ከትራንስ ሳሃራን ንግድ ላይ ነበር። ካኔም ቦርኖ በያኔው የሱዳን አካባቢ በምቹ ሁኔታ ስለምትገኝ ከሚከተሉት ግዛቶች ጋር ግንኙነት ነበራት። እነሱም በምስራቅ ከኑቢያ፣ ከግብጽና ሌሎች የሰሜን አፍሪካ ሀገራት ጋር በሰሜን እንዲሁም ከምዕራባዊና ከደቡባዊ ጎረቤቶቿ ጋር። በዚህ ምክንያት የአህጉሩን ሰሜናዊ የምድር ሰቅ ግማሹን ንግድ ተቆጣጥረው ትኖር ነበር። የእስልምና ሃይማኖት ተጽዕኖ የነበረባት ስለነበረች በ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስልምና ሃይማኖትን እንድትቀበል ሆኗል። በቀጣዮቹ 200 ዓመታት ባደረገችው የግዛት መስፋፋት የካኔም ቦርኖ ግዛት በምዕራብ እስከ ኒጀር ወንዝ፣ በምስራቅ እስከ ዋዲ እንዲሁም በሰሜን ሀያልነቷ እስከ ፌዛን የተዘረጋ ነበር። በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በስተደቡብ ከቡላላ ህዝቦች ጋር ባደረገችው ጦርነት ሀገረ ገዢዎቿ በስተምዕራብ ወደ ቦርኖ ሸሽተዋል። ተከታይ ሀገረ ገዢዎቿም ግዛቷን እያሻሻሉ ዋና ከተማዋን ኒግዛርጋሙ ላይ አድርገዋል። 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ለካኔም ቦርኖ የታወቀ የመስፋፋትና የሀያልነት ዘመኗ ነበር። በተለይ በሀገረ ገዢዋ ኢድሪስ አሎማ ወቅት። ኢድሪስ አሎማ ከሰሜን አፍሪካ ተርኮች የጦር መሳሪያን ያገኘ ነበር። The empire declined again in the 18th century due in part to infiltration from the Fulani from the west. In the year 1808 and 1809, the empire was rocked by an Islamic revivalist movement led by Osman Dan Fidine.
In 1846 AD, the Wadi kingdom absorbed Kanem, which marked the end of one of the longest surviving empire in the West Africa. በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከምዕራብ በሆኑ ሰርጎ ገቦች ፉላኔዎች ካኔም እንደገና ተዳክማለች። በ1808 እና በ1809 ዓመተ ምህረት በሙስሊም ተፎካካሪዎቿ ግዛቷ ተናግቷል። በ1846 የዋዲ ግዛት ካኔምን ጠቅላላታለች። በዚህም ለረጅም ዘመናት የቆየው የካኔም ቦርኖ ስልጣኔ መጨረሻው ሆኗል።